Hello everyone, my name is Putu Krisna Wibawa. So in this video, I would like to interpret about video and the title is The Truth About Mobile Phone and Wireless Radiation, Dr. Devra Davis. She is well spoken in English. I will translate it into Bahasa. So let's start it. Research. And University. Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion. Terima kasih banyak, Dean Mario. Saya merasa sangat terhormat berdiri di sini. Ini merupakan hak yang istimewa untuk melihat Anda semua. Saya harus mengatakan bahwa saya senang berada di universitas besar ini yang mempunyai tradisi diskusi yang terbuka. And I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world, because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth, of course. Dan saya berharap untuk melakukan percakapan yang jujur dan penuh seperti yang kita katakan di dunia diplomatik, karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah tidak ada satu kebenaran pun. Of course, truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Tentu saja kebenaran adalah istilah yang relatif. Pada satu titik kebenaran adalah dunia itu datar apa yang kita bicarakan. Kebenaran dalam sains tentu saja itu selalu relatif, tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk internet dalam suatu hal. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but a long time ago, you used to have smoke on airplanes. Dan kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. Anda telah menyebutkan secara singkat beberapa karya saya. Saya tidak akan membahas ini secara detail, tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup umur untuk mengingatnya. Tetapi dulu pernah merokok di pesawat terbang. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Orang bisa merokok tembakau di pesawat dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda di komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat terbang. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa itu bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu. Tetapi itu dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik. Because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. And they were in fact legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. Karena banyak pertanyaan yang dilontarkan tentang keamanan tembakau di pesawat, dan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sah. Hal-hal yang tidak kita ketahui, ada banyak pertanyaan penting untuk ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini tanpa keraguan. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine, doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the US Department of Defense. Tetapi kenyataannya adalah kami tidak mengajukan pertanyaan itu dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain.
Sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini, jadi senang berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya pada kedokteran, melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time, right? Dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkemuka di dunia dalam bidang sains. Dan ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada yang salah dengan ponsel, saya sebenarnya memiliki 3 ponsel saat itu. I own 2 now, and everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because, of course, I knew all about what was important in science. Saya sekarang memiliki 2 ponsel, dan semua orang harus berhemat sedikit. Dan saya tidak percaya ada masalah. Saya pikir jika ada masalah, saya akan mengetahuinya karena tentu saja saya tahu tentang semua itu penting dalam sains. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it. Baik, saya salah. Saya mengakui kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirimi mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari dan merasa agak menyenangkan pada awalnya. Dan ketika seseorang berkata kepada saya, mungkin ada masalah dengan ini, dengan kesehatan kita, saya berkata, oh jangan konyol, jika ada masalah saya akan mengetahuinya. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone? Ya, saya salah dan saya sekarang tahu adalah bahwa informasi dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. So, for those of you who have an iPhone, would you nod, raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, all right? Please take a moment and nod when you've got there. Sekarang saya berasumsi Anda tidak semuanya mematikannya. Jadi bagi Anda yang memiliki iPhone, angkat tangan kalian dan berbagi dengan rekan Anda. Jadi silakan masuk ke pengaturan ponsel Anda dan mengganggu ketika Anda sampai di sana. All right? And be prepared to share, all right? Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. You have to go to general. Baiklah, bersiaplah untuk pergi ke setting yang di HP, yang di telepon. Pergi ke sampai sana, pergi ke semuanya, pergi ke setting, pengaturan, pergi pergi ke umum, dan Anda harus kesalahan di sini. Saya harus pergi ke secara umum. All right, under general, under settings. Then go to about, which is at the top. You got there? About, yes? Okay. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. Baiklah, di bawah umum, di bawah pengaturan, lalu pergi ke tentang yang di atas Anda sampai sana tentangnya. Oke, sekarang Anda harus menggulir ke bawah ke sesuatu yang biasanya tidak Anda lihat disebut legal. You got to legal? All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later,
But it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as-tested exposure guidelines. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning. Kamu harus legal. Baiklah, sekarang klik pada paparan RF. Sekarang Anda dapat membacanya nanti, tetapi pada dasarnya memberitahu Anda bahwa Anda perlu tahu tidak dapat menyimpan iPhone langsung di sebelah tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diuji, dan omong-omong iPhone dapat melakukannya. Saya kebetulan tahu cara menemukannya itu di iPhone. Learning the Android system myself, but all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as-tested exposure guidelines. Now, how many of you knew that before today? Well, this is a very well-informed audience relative to others. Saya sendiri baru mempelajari sistem Android. Tetapi semua ponsel cerdas dilengkapi dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan ponsel Anda di saku Anda, atau Anda akan melampaui pedoman paparan yang telah diuji. Sekarang, berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebelum hari ini dengan baik, ini adalah audiens yang sangat terinformasi relatif terhadap orang lain. So that's all about my interpretation. If I do mistake, I do apologize. Thank you for watching. Goodbye.